protéger, para que os protejam, les former, para os formar, pour sa gloire. para a sua glória. Il convient que tous les parents E convém que todos os pais reconnaissent cette obligation reconheçam esta et obrigação leur e responsabilité a sua responsabilidade envers Dieu à ce sujet. para com Deus a este sujeito. Exemple que nous avons dans la Bible, O exemplo que temos na Bíblia, Jochebed, Joquebede il éleva son propre fils Moïse. levou o seu próprio filho, o filho Moisés. Anne a reconnu que son fils appartenant au Seigneur. Reconheceu que o seu filho pertencia ao Senhor. Anne. Ana reconheceu que o seu filho pertencia ao Senhor. Et Marie, à son tour aussi, il a amené son fils au temple. E Maria, a seu tempo, também levou o seu filho ao templo. De même, les parents de cet enfant Da mesma forma, os pais desta criança reconnaissent les caractères sacrés reconhecem o caráter sagrado de leurs responsabilités da sua responsabilidade et rapportant maintenant au Seigneur em trazendo-o agora ao Senhor. des trésors qu'il a confiés. Os tesouros que Deus Des lhes trésors, confiou. c'est cet enfant. O tesouro que Deus lhe confiou. Ils reconnaissent, E reconhecem ils déclarant publiquement cet e après-midi, declaram publicamente esta tarde qu'ils sont responsables d'élever et corriger selon le Seigneur. que são responsáveis de criar, de educar e criar esta criança segundo os mandamentos do Senhor. Dans la voie de la justice et de la sainteté. No caminho da justiça e da santidade. Amen. Amém? Et là maintenant, je vais poser une question au couple. E agora vou fazer uma pergunta ao casal. Aux yeux de Dieu et de la présence de ces des témoins, Diante de Deus e das testemunhas que aqui estão presentes, assumez-vous de la responsabilité solennelle assumeis a vocês a responsabilidade solene d'élever cet enfant dans la crainte et le respect du Seigneur. de educar esta criança no temor e respeito de Deus. Amém. Amen. Promettez-vous d'essayer d'amener de ce jeune âge à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Maître. Prometei vós de o levar à sua idade, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Sim. Sua idade? Sim, a responsabilidade de o levar a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando chegar a idade. Ah, quando chegar a idade, sim, sim. Não, quando chegar à idade. Promettez-vous, dans la mesure du possible, de lui offrir l'exemple d'une vie précieuse et conforme à la loi. Prometei vós de levar, De l'élever une vie exemplaire, de levar a uma vida exemplar, conforme à la loi. conforme a lei de Deus. Amém. Sim, sim. Ok. Je vais laisser voir l'enfant. Podemos receber a criança. Et dans ce moment, on va se consacrer notre enfant E neste momento vamos consagrar esta criança, il s'appelle Moreira Kenga Benjamin. que se chama Moreira Kenga Benjamin. Benjamin, c'est un fruit de la croissance de l'Église. O Benjamin é um fruto do crescimento da Je igreja. vais demander à l'Église qu'elle puisse soulever leurs mains, Vou pedir à igreja que possa afin que nous puissions consacrer cet enfant. erguer as suas mãos para que possamos consagrar esta criança ao nosso Deus. Père, nous te rendons grâce. Deus, nós te agradecemos Dans cet après-midi, e nesta tarde nous consacrons cet enfant, nós consagramos esta Moreira criança, Kenga Benjamin, Moreira Kenga Benjamin, entre tes saintes mains. entre as tuas Afin santas que, mãos, Père, tu puisses bénir sa vie
para que tu possas abençoar afin a que sua Père, vida, tu puisses leur orienter, para que tu possas lhe tu puisses orientar, les protéger tu possas o dans proteger toute l'épidémie, de toda a epidemia. dans le nom de Jésus. No nome de Jesus, Nous consacrons cet enfant, nós consagramos nous esta bénissons criança cet enfant e abençoamos esta dans le nom de criança Jésus. no nome de Et je Jesus. recommande aussi les parents entre tes saintes mains. Eu entrego os seus pais nas suas Que Père, mãos. tu puisses bénir les parents, Pai, para que tu possas tu abençoá-los, puisses leur donner la sagesse et l'intelligence, para que tu possas lhe dar a que sabedoria tu e a puisses leur donner, inteligência. Seigneur, tout ce qui est pour faire nourrir cet enfant. Tu possas dar tudo o que necessitam para alimentar esta Dans criança. le nom de Jésus, No nome de nous Jesus, prophétisons la bénédiction dans cette couple. nós profetizamos a bênção Nous neste casal. repoussons-le dans cette couple, Nós expulsamos toute puissance qui ne confesse pas ton nom, todo o poder que não confessa o qu'elle teu santo soit nome, née et sans effet. seja nulo e sem efeito. Nous prophétisons la E bénédiction nós profetizamos a et la bênção, paix. a paz. Dans le nom de No Jésus, nome de Jesus. nous avons ainsi prié Assim nós oramos. et nous disons Amen. Amen. Amém. Amen. Amém. Amém. Gloire à Jésus. Amém. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Et là, je pense d'ici dans quelques secondes.